नमस्कार मो यूट्यूब चैनल आपको स्वागत। प्रत्येक दिन भली आज भी पंचपदी अनुसार लेसन प्लान टी करके आनी। जदि आपण मानक भल लगे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करेंगे जहाँफल कि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखु जीव। यह गुरुवार दिन लेसन प्लान टी 23/7 श्रेणी शिशु बाटिका 3 विकासर दिग हूँ बौद्धिक विकास। दक्षता नहीं C8.9 जहाँकि तुलनार धारणा। अधिदिन कौन सहित प्रथम आलोचना हम तीनोटी वस्तुर लंब को तुलना करेंगे तार धारणा सहित आलोचना कर वस्तु को लेकिन तुलना कर कौन बुझे बोधर अंडरस्टैंडिंग कौन बुझे पचरा हम ना लंबा लंबा अच्छी गोटे लंबा बाड़ी ने ताठू छोट बाड़ी एमती छोट ता तरफ सान एसबू धारणा से पाइबे। अभ्यास कौन दिज्वना दि जा वस्तु गुड़िक लंबा छोट सान वस्तु गुड़िक अलग कर रखिए। किसी वस्तु दि कौड़ा लंबा वस्तु कौड़ा छोट वस्तु कौड़ा सान वस्तु ताकू से अलग करके देखाइबे। एथिरे प्रयोग कौन करला ना स्वतंत्र करने कार्य से पिलाटी प्रयोग करछि जहाँ जानला ताकू से समाज रे प्रसार कला। टेलीमेट्री जादू पेड़ी गणित किट एवं स्थानीय वस्तु। प्रथम श्रेणी भाषा भाषागत विकास दक्षता नहीं C9.1 पाठ 4 जोड़ा कि लिखन। अतिथि नहीं कौन आकार मात्रा थिबा 2-3 अक्षर विशिष्ट शब्द विषय आलोचना करिया। आलोचना कर सारा बोधरे से कौन बुझिले से कहे आकार लगी शब्द गुड़ी कहे केतटा शब्द कहे आकार थे काम खाल गाई जहाँ जानी से मैंने किसी कहे सहित प्रथम आलोचना होती। अभ्यास दिज्व कौन ना आकार मात्रा लगी 2-3 अक्षर विशिष्ट शब्द गुड़िक डका हेब से लेखिकी देखाइबे। प्रत्येक पिला कार्य करेंगे। तेरे प्रयोग कौन कला ना जहाँ जानिला पिलाटी स्वतंत्र कार्य प्रयोग कला। प्रसार सांग एवं समाज रे ताहा प्रसार करला। टेलीमेट्री ओडिया व्यंजन वर्ण छपा कार्ड। प्रथम श्रेणी गणित बौद्धिक विकास दक्षता C8.3 जोड़ा कि आस 10 तैयारी करवा। अतिथि कौन ना आलोचना हम 10-10 करी गणन धारणा 10-10 करी विड़ा करिया गणिबा भी धारणा शिखा हम गार द्वारा कलापाठ जमी आप बुझे पारे। बोधरे कौन बुझे जाना ना कौन 10-10 करी गणन 99 पर्यंत वस्तु गणना करेंगे। 10-10 करी गणी गणिक से 99 पर्यंत जीवे कार्य करेंगे से अंडरस्टैंडिंग बुझिले। कार्य करने दबा ना दि जा संख्या माली को 10-10 कर गण करेंगे। आम संख्या माली अच्छी TLM 10-10 कर अच्छी प्रत्येक पिला गणिकी देखेंगे केतटा माली खंदा आई प्रत्येक पिला गणिकी देखाइबे। ये कार्य कर सारापर प्रयोग कौन कले ना पिलाटी निजे गहन कार्य ये प्रयोग कला निजे पिलाटी स्वतंत्र गणी पारा गणिकी देखाइला। ए प्रसार कौन कर जहाँ जाना सांग और समाज में प्रसार कर टेलीमेट्री GK किट्स संख्या रेखा माली। द्वितीय श्रेणी भाषा भाषागत विकास दक्षता नहीं C9.7 पाठ 4 अतिथि नहीं चित्र को देखी प्रसंग आधारित परिचय शब्दर अर्थ धारणा। एथे चित्र देछि चित्र देखिकी से सहित किसी आलोचना करछि। बद्धरे कौन चित्र को देखिए प्रश्न उत्तर देवे से चित्र को देखिए किसी प्रश्न पचार तो पिला उत्तर देवे। अभ्यास कार्य कौन देछि ना चित्र रे देख आस कथा हेबा चित्र रे क्यों मानक देखुछ किसी चित्र देखि प्रश्न पढ़ा हे पिला सहित ए विषय आलोचना कर तुमर घर कथा केतेबेले मन पड़े एमती केतटा क्वेश्चन दिया हो तो पिला सहित आम आलोचना करूँ। तो प्रत्येक पिला उत्तर देवे ता शिक्षक ध्यान देवे। यापर प्रयोग आसला ना चित्र को देखी पिलाटी स्वतंत्र प्रश्नर उत्तर कहवाक से प्रयोग कर जहाँ जाइले सांग और समाज में प्रसार कला। टेलीमेट्री चित्र पोस्टर पाठ्यपुस्तक। तृतीय श्रेणी गणित बौद्धिक विकास दक्षता C8.8 जोड़ा कि आकृति पाठ 2 अतिथि मुझे सहित प्रथम आलोचना कर वस्तु गुड़िक स्पर्श कर कहे स्पर्श कर वस्तु गुड़िक धरी चिन्ह कहे जपरी देख गोटे वस्तु ने गोलाकार थी केतटा आयत घन त्रिभुजाकार तो सर कहे ये वस्त्र गोल ना त्रिभुजाकार छुईकी कहे। अभ्यास कौन नहीं ना गोटे पिलार आखिरे रुमाल बांधी ताकू वस्तु छुईबा कह बंधा किसी वस्तु रखाई छुई कह यार शीर्ष थी वस्तु बाहर कर से देखिए कौड़ा शीर्ष अच्छी गोटाए शीर्ष थी कहले से गोटे शीर्ष थी बाहर करके देखाइब कि तीनोटी से देखिए छुईकी से देखिए बाहर कर प्रत्येक पिला कार्य कर। प्रयोग कौन कला ना आखि बंद करी वस्तु छुई
କେଉଁ ପ୍ରକାର କେଉଁ ବସ୍ତୁ ସେ କହିବା ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିରେ ସେ କରିଛି। ଯାହା ଜାଣିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର କରିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେ ଜିକେ କିଡ୍ସ, ଯାଦୁ ପେଡ଼ି ଏବଂ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ତୁ ବି ନେଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା, ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ନେଇଛି ସି 2.1 ପାଠ 4। ଅତିଥି ନେଇଛି ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ମାଟିରେ ସବୁ ମାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ନେଇଛେ ନା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ପୂର୍ବରେ। ମାଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ, ତ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ନା ମାଟିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେମାନେ କିଛି କହିବେ। ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ମାଟିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବେ, ଯେଉଁ ଖାତାରେ କରିବେ, ଚିତ୍ର କରି ଦେଖାଇବେ, ଯେପରି ଦୀପ, ହାଣ୍ଡି, କଳସ ଏସବୁ ଚିତ୍ର କରି ସେମାନେ ଦେଖାଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ କଳା ଓ ଶାରୀରିକ ଦେଉଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ମାଟିରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ। ଆସିଲା ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ନା ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ କରିବା ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ନା ମାଟି ବିଷୟରେ, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ସବୁ କଲେ। ଯାହା ଜାଣିଲେ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର କରିବେ। ଏଥିରେ ଟେଲିମ୍ ନେଇଛି ଯାଦୁ ପେଡ଼ି, ମାଟିରେ ତିଆରି କିଛି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ନେଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ନେଇଛି ସି 2.2 ପାଠ 4। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଛୁଟିରେ ଆଈ ମାଆଙ୍କ ସହ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏଇ ବିଷୟଟା ପାଠ 4 ପଢ଼ା ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଦେନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଈ ମା ଯାଦୁରେ କୌଶଳ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କହିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ତ ସେମାନେ କହିବେ। ସେଇ ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଦିଆଯିବ। ଗଲିକୁ ନେଇ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ କରାଯିବ। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଗଲି ନେଇଛନ୍ତି 15ଟା, ତ 15ଟା ଦେଖେ ଆମେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ କରିବା। ଯେମିତିକି 15ଟା ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବେ ଲୁଚେଇକି ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେବି କେତେଟା ଥିଲା। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଦେଲେ 15ଟା ଅଛି, ତ ସେ 4ଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେରେ କେତେଟା ଅଛି, ତ ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବେ, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକିରେ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ଏଥିରେ ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ କଲେ ନା ପିଲାଟି ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଏହା ଯାହା ଜାଣିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର କଲା। ଟେଲିମ୍ ନେଇଛି ଜିକେ କିଡ୍ସ, ଯାଦୁ ପେଡ଼ି ଏବଂ କାଚ ଗଲି ସବୁ ନେଇଛି। ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ମୁକ୍ତ ଖେଳ, କଳା ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। ମୁକ୍ତ ଖେଳ ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଖେଳ କରାଇବେ। ଏବଂ ମୁଁ ନେଇଛି କଳା ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ିବା, ବେଙ୍ଗ ପରି ଡେଇଁବା, ଉପର ପାହାଡ଼, ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ଛୁଆଁରେ ବହୁତ ଖେଳ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ଗୋଟେ କରାଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ଦୟାକରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।